Baik, kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna, kaifa halukum? Khair. Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah, nabi khair. Baik, kemarin coba nomor 4. sebentar ya. Kemarin nomor 4 ya? Iya Ustaz. Sekarang nomor 5? Baik. Ini masih tentang syaratnya. Masih tentang syarat. Mana Dakroh? Halo Ustaz. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala wa in tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. An-Nisa salasun ba'da mi'ah. In harfu syartin jazimun mabniun ala sukun. Yatafarraqa fi'lu mudhari'un fi'lu syart majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hasbun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Alifu lisnain domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Yughni fi'lun mudhari'un jawabu syarat majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hasbu harfu illah. Hasbu harfu illah. Baik. Barakallahu fiik. Khamsah, qala ta'ala wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Kita mungkin sambil dilihat i'rab Al-Qur'annya ya. Wa in yatafarraqa. In ini dia harf syaratnya, yatafarraqa fi'ilnya, wa yughni jawabnya. In harfu syartin jazimun mabniun 'ala sukun. Yatafarraqa asalnya yatafarraqani fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hadfun nuni, dan tanda jazmnya dibuang huruf nunnya, li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk al-af'al al-khamsah. Wa aliful isnaini, dan alif isnaini jadi dari kata yatafarraqa, ini ya alif ini. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa yughni fi'lun mudhari'un jawabus syarti
majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Dan tanda jazmnya dibuang huruf illatnya. Adapun fa'ilnya itu ke Allah ya. Nah, jadi in harfus syartnya yatafarraqu fi'il syarat yugni jawab syart. Mafhum? Ada pertanyaan untuk ini? Nomor 5. Jelas ya, insyaallah. 6. Qala ta'ala wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Ali Imran 44 ba'da mi'ah. Man ismu syartin jazimun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Yang qalib fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun biman wa alamatu jasmihi as-sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa wal jumlatu fi'liyatu yang qalib fi mahalli raf'in khobarun lil mubtada'i falay yadurullaha al-fa'u rabit lil jawabi syarti lan harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Yadurra fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa Allah lafzul jalalati maf'ulun bihi mansubun wal jumlatul fi'liyatu falay yadurullaha fi mahalli jasmi jawabus syarti. Barakallah. Wa man yanqalib ala 'aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Man ini harfus syartnya atau ismu syartnya. Ismu syarat yang qalib fi'il syaratnya dan la yadurrallaha syai'a ini jawab syaratnya dan didahului dengan lan, maka dia didahului dengan huruf fa ini ya. Kalau lan dan ma. Liman ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yang qalib fi'lun mudhari'un fi'lus syarti majzumun biman, fi'l mudhari' dan dia fi'l syarat majzumun dengan wan. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, fa'ilnya dikata yanqalib huwa. Wal jumlatul fi'liyatu yanqalib, dan jumlah fi'liyah yanqalib fi mahali raf'in khabarun lil mubtada. Ini khabarnya ya. Di yanqalib khabarnya jumlah fi'liyah. Adapun kemarin kita bahasnya dalam tanda kutip ada perbedaan pendapat untuk khabar ini. Nah, kan buku ini memilih khabarnya itu dia fi'il syaratnya. Falan yadurrallaha al-fa'u rabitun lil jawabi bisyart. Rabitun ya, jawab syarat. Lan harfun nasbin wa nafyin wa istiqbalin mabniyun ala sukun. Yadurra fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah, dan tanda nasabnya fathah. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, fa'ilnya huwa Allah lafzul jalalati maf'ulun bihi mansub. Wal jumlatul fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah falay yadurrullaha fi mahalli jazmin jawabu syarti. Kedudukannya adalah dia sebagai jawab syaratnya. Yadurra gitu ya. Yadurra saja sebenarnya. Adapun maf'ulun bihi-nya enggak termasuk. Nah, mafhum ya insyaallah. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Kalau tidak ada, 7.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah. Sabah. Qala ta'ala aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Al-Baqarah 148. Aynama ismu syartin jazimun mabniun fi mahalli nasbin dzarfu makanin wal dzarfu sibuhu jumlatin muta'alikun bi mahdzufin khabarun takunu muqaddamun nisa. Muqaddam, khabar takun muqaddam. Nah. Ya. Takunu fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi hasbun nuni li'annahu minal af'alil khamsati wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu takunu ya'ti fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun wa alamatu jazmihi hasbu harfil ilah. Allahu lafzul jalalati fa'ilun marfu'un. Baik, nah, barakallahu fiik. Qala ta'ala aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Aynama ismu syartin jazimun mabniun fi mahalli nasbin darfu makan. Ismu syarat jazimun mabniun fi mahalli nasbin darfu makan. Wa daraf shibhu jumlati ya, muta'alliqun bi mahdhufin khabaru takunu muqaddam. Dan aina ini berkaitan dengan dibuangnya khabar takunu yang didahulukan. Wa takunu fi'lun mudhari'un fi'lu syarti ya, dia fi'l syarat majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun, tanda jazmnya dibuang huruf nunnya. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk al-af'al al-khamsah. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in ismu takunu. Dan isim takunun adalah waw jama'ah. Ini isimnya dan khabar takunnya aina muqaddam. Ya'ti fi'lun mudhari'un jawabu syarti, fi'il mudhari' dia jawab syartnya, majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, tanda jazmnya adalah dibuang huruf illatnya. Kemudian Allahu lafzul jalalati fa'ilun marfu'un, nah fa'il dari ya'ti ya. Jadi aynama takunu ya'tillahu bikum jami'an. Nah, berarti untuk kana yakunu ya, khabarnya muqaddam yaitu aina dan dia bentuknya dzarful makan. Kemudian isim takununa adalah waw jamaah. Mafhum? Ada pertanyaan silakan. Mafhum ya insyaallah. Baik. Teman ya? Lamannya. Qala ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Al-Imran tis'ah wa sab'un ba'da mi'ah. Ali Imran. Ya, Ali Imran. In harfu syartin jazimun mabniun ala sukun. Tu'minu fi'lun mudhari'un
fi'lu syarti majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsati wal wawu fa'ilun wa tattaqu al wawu harfu aktif tattaqu maktufun ala tu'minu majzumun bihasfin nuni wal wawu fa'ilun falakun ajrun azim alfa robitok bil jawab syarti lakum jaru wal majruru muta'alikun bimahdzufin khobar muqaddam ajrun mubtada'un muakhorun azimun na'tun marfu wal jumlatu ismiyatu gitu Ustaz. Falakum ajrun fi mahalli jarrin jawabi syarti fi mahalli jazmin. fi mahalli jarrin jawabi syarti. Qala ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. In harfu syartin jazimun mabniun 'ala sukun. Huruf syarat yang menjazmkan mabni atas sukun. Dan tu'minu asalnya tu'minun. Dia fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi'in. Wa alamatu jazmihi hadfun nun, tanda jazmnya dibuang huruf nunnya, asalnya tu'minun. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah. Wal wawu fa'il, wawu tu'minun maksudnya dhamir muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wa tattaqu al-wawu harfu 'atfin. Wa tattaqu ma'tufun 'ala tu'minu majzumun bihadfin nun wal wawu fa'il. Falakum ajrun 'adzim. Al-fa'u rabitatun lil jawabi bisyarat. Rabitah, pengikat ya, pengikat jawab syarat. Walakum jar wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin khabar muqaddam. Jar majrur berkaitan dengan khabar, dibuangnya khabar muqaddam. Lakum, dan ini langsung kalimat lakum saja ya, tidak di Arab satu persatu, nggak masalah. Ajrun mubtada'un mu'akhkhar. Singkat seperti ini nggak masalah ya. Jadi kita tahu berarti ajrun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah gitu ya. Mubtada'un mu'akhkhar gitu. Azim na'tun marfu'un, na'tun untuk ajrun mubtada' marfu'. Wal jumlatul ismiyatu falakum ajrun, ya, jumlah ismiyah mubtada' khabar fi mahalli jazmin jawabu syarti. Jadi bentuk jawab syaratnya bentuknya jumlah ismiyah mubtada khabar. Ada pertanyaan? Aku? Insyaallah ya, jelas insyaallah. Nah, tis'ah. Tis'ah. Qala ta'ala ma tudakhilin naro faqad akhzaitah. Ali Imran mi'atun wa isnan wa tis'un. Nah, man ismu syartin jazimun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awalun li fi'li syarti tadakhil fi'lun mudhari'un
fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi sukuni muqaddar mana'a min zuhurihil kasri al-aridu min zuhuril kasrul ardu litikhosi litakhallusi khallusi volasi min taqois sakinain min litikois sakinaini minal ya minal tiqai sakinain minna litikoi as-sakinaini wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta annaro maf'ulun bihi tanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu faqad akhdaitahu al-fa'u robitotun qad harfu tahqiqu tahqiqi harfun tahqiqun mabniun harfu tahqiqun mabniun ala sukuni adaitahu fi'lun madin mabniun ala sukuni atau domirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahali raf'in fa'ilun al-ha'u domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahali nasbin maf'ulun bihi wal jumlatul fi'liyatu faqad ahzaitahu fi mahali jazmin jawabus syarti. Baik, barakallahu fiik. Man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Man ismu syartin jazimun mabniyun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi awal. Man dia isim syarat, kedudukannya mansub maf'ulun bihi awal. Li fi'li syarti, untuk fi'il syarat. Tudkhil fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun al-muqaddar, sukun al-muqaddar. Mana'a min dhuhurihi al-kasrul 'aridu, terlarang muncul sukunnya atau sukunnya jelas, sukunnya nampak, terlarang. Mana'a min dhuhurihi al-kasrul 'aridu, karena ada al-kasrah arid, kasrah yang meneruskan litakhalusi minal tiqa'i sakinain, untuk terbebas dari pertemuan dua sukun ya. Jadi kasrahnya itu bukan kasrah asli ya, kasrah untuk membebaskan dua sukun. Wal fa'ilu, dan fa'ilnya di kata tudkhil dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. An-nara maf'ulun bihi tsanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Faqad akhzaita al-fa'u rabitatun. Wa qad harfun tahqiqun mabniun 'ala as-sukun. Akhzaita fi'lun madin mabniun 'ala as-sukun. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Wal ha, maksudnya hu-nya itu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, untuk akhzaita. Wal jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah faqad akhzaita fi mahalli jazmin jawabus syarti, kedudukannya adalah jawab syarat majzum. Nah, aku di soal insyaallah ya, insyaallah nggak ada kendala di sini. Nah, terus syarah. Nah, Ustaz. Hadis man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Al-Bukhari 9 badami'ah.
Man ismu syartin jazimun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Yaqul fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal yatabawwa maq'adahu al-fa'u rabitatun alamu lamul amri harfu jazmin yatabawa fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi as-sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa maq'adahu maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudhafun al-ha'u fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wal jumlatul fi'liyatu falyatabawwa maq'adahu fi mahalli jazmin jawabu syarti. Nah, hasan barakallah. Man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ancamannya, hati-hati nih bagi yang membuat hadis palsu yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Man yaqul alayya ma lam aqul, barang siapa yang mengatakan atau menyandarkan kepada saya atau meriwayatkan bahwa perkataannya dari saya, kata Rasul, falyatabawwa maq'adahu minan nar, tempatnya neraka. Ya. Yang buat hadis palsu. Man ismu syartin jazimun, isim syarat majzum, yang menjazmkan apa? Mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yaqul asalnya yaqulu. Fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun. Wa 'alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazmnya as-sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Fa'ilnya huwa. Fal yatabawwa maq'adahu alfa rabitatun. Wal lamul amri harfu jazmin, dia lam amar huruf jazm. Yatabawwa fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr. Fi'l mudhari' majzum dengan lam amr. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Fa'ilnya huwa dikata yatabawwa. Maq'adahu maf'ulun bihi mansub. Maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbi al-fathah wa huwa mudhaf. Wal ha fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Wal jumlatul fi'liyatu jumlah fi'liyah fal yatabawwa maq'adahu fi mahalli jazmin jawabus syarat. Jadi jawab syaratnya jumlah fi'liyah fal yatabawwa maq'adahu. Baik. Insyaallah ya, tidak ada masalah di sini. Dasar Mukhalilah. Naam, ana lagi. Bismillah. Hadis. Fa in yuti'u Aba Bakrin wa Umar yarshudu. Muslim arba wa thamanun sitami'ah. In harfu syartin jazimun mabniun ala sukun. Yuti'u fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi hasbun nun li'annahu minal af'alil khamsah wawul jama'ah fi mahalli raf'in fa'il. Aba maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Bakrin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Al-wawu harfu atfin. Umaroh maktufun ala aba mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Yarshudu fi'lu mudhari'un jawabus syart majzumun
wa alamatu jazmihi hasbun nun li'annahu minal af'alil khamsah wawul jamaah fi mahalli raf'in fa'il. Nah, barakallahu fiik. Hadis. Fa in yuti'u Aba Bakrin wa Umar irsyidu. Ya. Barang siapa yang taat kepada Abu Bakar dan Umar, maka dia akan dapatkan hidayah. In harfu syartin jazimun mabniun ala sukun. Huruf syarat yang menjazmkan mabni atas sukun. Yuti'u asalnya yuti'una fi'lun mudhari'un fi'lu syart majzumun. Wa alamatu jazmihi hadfun nun, dan tanda jazmnya dibuang huruf nunnya. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk al-af'al khamsah. Wawul jama'ati, waw jama'ah yuti'u ujungnya itu fi mahalli raf'in fa'il. Nam dia fa'ilnya. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wa aba maf'ulun bihi mansub wa 'alamatun nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsah. Dia maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya alif karena termasuk ke al-asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Wa Bakrin mudhafun ilaihi majrur. Mudhafun ilaihi majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, dan tanda jarnya kasrah. Al-wawu harfu 'atfin Al-wawu harfu 'atfin, dia huruf 'athaf, wa Umar ma'tufun ala aba mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Wa yarshudu, yarshudu fi'lun mudhari'un jawab syart majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tanda jazmnya dibuang huruf nunnya li'annahu minal af'alil khamsah, karena termasuk al-af'al khamsah. Wawul jama'ati fi mahalli raf'in fa'il, dan waw jama'nya sebagai fa'ilnya. Itu insyaallah gampang ya. Nih tuti'u, yuti'u kan fi'il syaratnya, wa yarsudu jawab syaratnya. Ada pertanyaan? Insyaallah ya, alhamdulillah sampai sini insyaallah kita masih paham. Baik, bisna asyar, ya Suman. Qala asy-syair haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah najahan fi ghabiril azmani. Haitsuma ismu syartin jazimun mabniun fi mahalli nasbin dzarfu makanin. Tastaqim fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Yuqaddir fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun. Laka jarun wa majrurun. Allahu lafzul jalalati fa'ilun marfu'un. Haitsuma tastaqim yuqaddir laka Allah najahan fi ghabiril azman. Coba maknanya cari apa ini maknanya. Ini belum tahu maknanya seperti itu. Saya itu agak sulit dipahami. Haitsuma ismu syartin jazimun mabniun fi mahalli nasbin darfu makan. Tastaqim fi'lun mudhari'un fi'lu syart majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Wa yuqaddir fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Walaka jar wa majrurun. Allah lafzul jalalati fa'ilun marfu'un. Lafzul jalalati fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi
ad-dhammah. Baik, nah, ini ya. Adapun maknanya ini belum pasti untuk Ini Ustaz maknanya Ustaz. baik. Dimanapun dan kapanpun kamu berlaku lurus atau istiqomah serta berusaha, Allah pasti akan mentakdirkan bagimu sebuah kesuksesan di masa depan. Tiba bil azman. Oh, masya Allah. Sahih. Barakallah. Sahih mumtaz. Baik. Ada Tasya? Salah satu asal. Wala syair. Mata tazuhu talqa min arfihi. Masyita min tibin wa min aitari. Mata ismu syartin jazimun. Mabniun fi mahli nasbin dzurfu zamanin. Tazuhu fi'lun mudhari'un fi'lu syarti. Majazmun wa alamatu jasmihi as-sukunun. Tazurhu. Kenapa sih? Tazurhu ya. Tazurhu ya. Tazurhu fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majazumun wa alamatu jasmihi as-sukunun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawaban takdiruhu wujuban takdiruhu anta. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Talqa fi'lun mudhari'un jawabu syarti majazumun wa alamatu jasmihi hasbu harfil ilah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Naam. Barakallah. Mata tazurhu talqa min arfihi ma syi'ta min tibin wa min itrin. Baik. Coba nanti cari lagi ya ini artinya apa ini. Baik, mata ismu syartin jazimun mabniyun fi mahalli nasbin dharfu zaman. Tazurhu fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Wal ha yani hu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wa talqa asalnya talqa fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzum wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Dan fa'ilnya anta di kata talqa, begitu juga di kata tazur. Nah, jadi apa maknanya? Ketemu lagi Pak Yus? Belum. Ban tazur talqa min arfihi. Kapanpun kamu mengunjunginya, itu ya Ustaz. Nah, Kamu akan menemukan di hadapan apa? Aroma apa ya Ustaz? masih min tibin wa min itrin. Wangi yang kamu inginkan apa ya? Teman belum tahu nih untuk makna Makna tepat. bebasnya. Nah, Ya. itu kalau dalam satu kata sahih masih itu terserahmu gitu. Min tibin, tib kebaikan. Wa min aitri, dan dari aitr ini minyak wangi, parfum. Mungkin makna bebasnya nggak tahu ini. Ini agak sulit biasanya saya itu memiliki makna tersendiri. Baik, nah Ya, sana. kita lewat jalan lagi ya untuk maknanya bisa dicari. Arba'at asyar. Arba'atasa. Qala syair. Agharraki minni annahu buki qatil. Annahu baki. Annahu baki qatil. Wa annaki mahma qatilisan. Nah, Qatili. Wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'al. fa'ali. Mahma apa sih? Nah, Mahma
ismu syarti jazimun mabniun fi mahalli raf'in mubtada. Ta'muri fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu minal af'alil khamsati. Ya'ul mukhatabah dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Qalba maf'ulun bi mansub. Yaf'al fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun al-muqaddar. Mana'a min zuhuriha al-kasrah al-arid gitu Ustaz. Nah, Lil munasibah. بالمناسبة طيب. قال الشاعر أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. Tapi ini tentang hub ini ya. Ini bagus kayaknya kalau mau dicari maknanya. Coba cari ya sambil cari. Ustaz, kau telah menipuku, sesungguhnya mencintaimu dapat membunuhku. Masya Allah. Sahih. Dan apapun yang kamu perintah, hati ini akan melakukannya. Sahih, betul. Nah. Mahma ismu syartin jazimun mabniyun fi mahali raf'in mubtada. Nah. Ini di sini ya. Pembahasannya di baris keduanya. Ta'muri, ya, asalnya ta'murina. Fi'lun mudhari'un, fi'lu syart majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tanda jazmnya dibuang huruf nunnya li'annahu minal af'alil khamsah. Wa ya'ul mukhatabati, ini ya, ta'muri dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al-qalba maf'ulun bihi mansub. Ya. Yaf'al, perhatikan kata yaf'al ini asalnya yaf'al sukun ya. Karena ini syair gitu. Karena ini syair, maka menyesuaikan harakat syair sebelumnya. Qatili, yaf'ali gitu ya. Misalnya i gitu. Hanya harakat penyesuaian saja. Aslinya adalah sukun. Yaf'al fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun al-muqaddar. Nah ini dia. Tanda jazmnya adalah sukun al-muqaddar. Dan di situ ketika kita lihat harakatnya kasrah, mana min dhuhuri al-kasrul 'aridu lil munasabah. Terlarang nampaknya sukun ini karena ada harakat kasrah untuk penyesuaian syair. Untuk penyesuaian syair. Jadi kalau biasanya syair seperti ini, kalau ujungnya i gitu ya. Jadi agharaki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Ini harakat untuk menyesuaikan syair saja. Asalnya adalah sukun. Nah. Mafhum, ada pertanyaan? Plus ini? Tidak ya, insyaallah ya untuk i'rabnya jelas. Kan tetapi kalau maknanya, nah untuk saya cari mungkin di Google ya. Pakai apa itu? Bu Yulis nyarinya dari mana? Ya Google aja Ustaz. Google ya? Tulis mana syair ini gitu. Alhamdulillah. Itu boleh kalau mau di-share di screenshot, share di grup ya, biar yang lainnya tahu. Khamsata asyar. Qala syairu wa innaka idma ta'tima anta amirun. Gimana bacanya? Amirun. Bihi tulfiman iyahu ta'muru atiya. Idma harfu syartin jazimun mabniun ala sukuni. Ta'ti fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi hasfu harfil ilati wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta tulfi fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun
wa alamatu jazmihi hasfu harfil ilati wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, barakallah. Qala sya'ir wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Idma harfu syartin jazimun mabniun ala sukun. Dan idma ini asalnya id ya, maknanya tambahan saja. Ta'ti fi'lun mudhari'un fi'lu syart majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Tanda jazmnya dibuang huruf illatnya. Wal fa'il dan fa'il dhamir mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Kata ta'ti fa'ilnya anta. Tulfi ini ta'ti dan tulfinya di sini. Fi'lun mudhari'un jawabus syarti. Fi'il mudhari' jawab syarat majzum. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Tanda jazmnya dibuang huruf illatnya. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Nah, taqdiruhu anta. Apa artinya? Kamu tulis? Belum, nyari satu. Nanti ada pensilnya. Saya belabesnya. Artinya nggak tahu. Anda cari sendiri untuk artinya di Google boleh. Ada pertanyaan silakan sini untuk praktik, untuk praktek syarat yang sudah terjawab. Nah, silakan ada pertanyaan. An-nakirah wal ma'rifah. Mafi, baik. Kalau tidak mungkin kita ngambil satu contoh ya di sini masih ada waktu. Tam, mentakro nomor 1. Ya, ini mau baca apa? Bukholilah Itu ya. Siapa namanya? Amah ya? Mbak Weni tadi. Oh, ya. Maaf, bentar. Berarti istakhrij mimma yali ada tasyarti summa a'ribaha wa a'ribisyarta wal jawaba. Wahid qala ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Nah, Dari man langsung, Ustaz. nah. Syaratnya, kemudian fi'ilnya dan jawabnya. Man ismu syartin jazimun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Sahih. Kemudian yaqtul fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun. Itu aja kan. Fi'il syarti majzumun ala madza? Zumun wa alamatu jazmihi. Itu kan. Nah, wa alamatu jazmihi. Jazmihi asukun. Nah. Terus mukminan berarti maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fathah ya. Sahih. Wa huwa man'ut Muta'ammidan madza? Muta'ammidan. Apakah dia sifat untuk mukminan? Saya pikir nggak tahu artinya. Muta'ammidan ini artinya sengaja, sahih. Oh, Nah, jadi membunuhnya dengan cara sengaja. Kalau sengaja itu artinya apa? maf'ul ya. Maf'ul juga. Hal, sahih. Oh, hal. Nah, Masya Allah. Tadi mukminan udah, berarti berarti muta'ammidan madza? Hal
halun mansubun wa alamatihi al-fathah. Sahih. Fa al-fa'u rabitatun. Rabitatun sahih. Terus jazauhu apa ya Ustaz? Ada jumlah ismiyah mubtada khabar. Naam. Berarti jazauhu Mubtada'un. Mubtadaun marfu'un gitu. Nah, Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Terus al-ha'u mudhafun ilaihi majrurun wa huwa udah cukup. Jahannam dhamirun muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Nah, baik. Saya ulang Ustaz. Al-ha'u dhamirun muttasilun apa tadi? Mabniun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Sahih. Terus jahannamu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah. Wal jumlatul ismiyatu apa fi mahalli itu. Nah. Fi mahalli mana? Fi mahalli yang jawab syarat itu Ustaz. Nah, berarti fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin jawabus syarti. Sahih. Nah, ahsan barakallah. Taib. Jadi waw li'ataf man isim syarat yaqtul fi'il syaratnya mu'minan maf'ulun bihi muta'ammidan hal fa rabitatun kemudian jaza mubtada dan dia mudhaf hunya mudhafun ilaihi majrur jahannam khabar kemudian mubtada khabar atau jumlah ismiyah ini kedudukannya fi mahalli jazmin jawab syart. Nah, sahih mumtaz barakallah. Mafhum? Ada pertanyaan? Satu ini. Baik. Berikan tanda ya. Satu-satu waw misalkan ataf tulis. Kemudian man isim syaratnya mubtada. Kemudian yaktul fi'lun mudhari' dia fi'il syaratnya kemudian tadi Bu ini di i'rab enggak di yaktul di sini fa'ilnya? Yaktul tadi itu saya dhari'un fi'il syarti majzumun. Nah, fi'il syarat majzumun begitu saja ya? Iya, enggak pakai fa'il. Betul. Nah, ini dia fi'ilnya ya. Kemudian ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Ya. Nah, kuat. Kemudian fi'il syarat ini kedudukannya apa? Khabar. Itu maksudnya. Gitu ya. Nah, dia khabar untuk man sahih. Baik, jadi yaktul dia fi'il syarf majzumun wa alamat jazmihi as-sukun kemudian wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa kemudian wal jumlah fi'liyah yaktul ini fi mahalli raf'in khabar mu'minan maf'ulun bihi muta'ammidan hal kemudian fa rabita jaza mubtada wa huwa mudhaf punya mudhafun ilaih jahannam khabar kemudian mubtada khabar ini jawab syarat majzum begitu. Nah, ada pertanyaan kan? Mannya itu apa mubtada Ustaz? Mubtada. Namanya dia mubtada. Mubtada juga ismu syarat gitu. Ismu syarat, ismu syarat majzum jazimun wa alamat jazmihi as-sukun. Afan.
ismu syarat jazimun ya, dia mubtada'un marfu fi mahalli raf'in mubtada' begitu. Baik, kalau mau dicatat silakan. Ismu syartin jazimun. Catat aja ya, silakan. Nah, diktekan ismu syarti jazimun. Khalas. Mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'. Khalas. Jadi man ini mubtadanya ya. Kemudian khabarnya untuk man ini adalah yaktul ini. Khabarnya yaktul. Nah, di kalimat ini lebih jelas lagi ya, atau lebih kuat lagi yang berpendapat bahwa khabarnya itu jumlah fi'il syaratnya saja. Ini lebih kuat lagi. Kenapa? Karena jawab syaratnya di sini jumlahnya ismiyah, mubtada khabar. Nah, ini betul ya. Jadi lebih kuat lagi yang berpendapat bahwa khabarnya itu fi'il syaratnya. Nah, kelas dicatat. Sudah ya. Nah, bagi tugas nomor 2 berarti nanti. Walilah. Nah, nomor 2 Anda lihat ini. Kita lihat di absen nggak apa-apa ya. Lihat di absen. Nah, Bu Khalilah nomor 2, Bu Yulis nomor 3, Bu Yulis ada. Ini. Bu Yulis lagi menyimak ya. Bu Yulis nomor 4 kalau ada. Bu Mahyanti nomor 5. Mana dulu kali Ustaz. Saya Bu Mala afan. Sebelum Nah, Bu Mala nomor 4 berarti ya. Abang ulangi lagi. Bu Khalilah nomor 2, Bu Yulis nomor 3, Bu Mala nomor 4, Bu Riris nomor 5, Bu Mahyanti nomor 6, Bu Ferika nomor 7, Bu Waini nomor 8. Nah, ini boleh lihat ke Al-Quran ya. Alhamdulillah ini Al-Quran semua, kecuali nanti di bawah-bawahnya baru ada syair-syair itu. Agak sulit mencarinya. Baik, nah, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. berarti ngirapnya seperti yang tadi Bu Weni ya Ustaz. Nah, Mubtada dulu. Bukan mubtada dulu ya, tapi syaratnya dulu, arut syaratnya dulu. Ya. Nah, Terus baru arut syaratnya kedudukannya. dulu. Baik. Jadi ya. Ya, Ustaz. Nah, berarti kita cukupkan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.